दाहोद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सरकारी हॉस्टल की छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई है। कल रात को भोजन लेने के बाद सरकारी हॉस्टल की 60 से ज्यादा छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, तब उन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया है। इस मामले में इस वक्त छात्राओं का इलाज जारी है। पूरे मामले पर जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मद्देनजर लिमखेड़ा मॉडल स्कूल में मंडोर लुखड़िया की गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल की 60 जितनी छात्राएं थी, जो इस वक्त फूड पॉइजनिंग की असर के तहत है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। 360 जितनी छात्राओं की ओर से रात का भोजन लिया गया, जिसके बाद वो सभी अपने अपने कमरे में वापस लौटी। उस वक्त उनमें से कुछ लड़कियों की तबीयत अचानक ही खराब होने लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और अन्य लड़कियों की जांच भी हॉस्टल कैंपस में शुरू की गई। वैसे जिन लड़कियों को अस्पताल पहुंचाया गया था, उनके अलावा भी कई लड़कियों की तबीयत देर रात तक खराब होने लगी थी, तब उनका इलाज हॉस्टल कैंपस में ही शुरू किया गया था। आपको बता दें कि इस वक्त सभी की तबीयत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इस तरीके से इतनी सारी लड़कियों की तबीयत बिगड़ने के मद्देनजर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रमाणे હતી કે રાત્રિના 9 થી 10 વાગ્યાની આસપાસ મોડલ સ્કૂલ GLRS મંડોર જે લીમખેડા સ્થિત મોડલ સ્કૂલના કેમ્પસમાં હાલ ચાલી રહી છે, ત્યાંથી છોકરીઓ આવી હતી। તેમની કમ્પ્લેન મુખ્ય હતી ઉલટી, ઉબકા તથા પેટમાં દુખાવો। જે પ્રમાણે અમે એમનો હિસ્ટ્રી લીધી એ પ્રમાણે એમને ખાવામાં કંઈક પ્રોબ્લેમ લાગી હતી અને તેઓ લીમખેડા ખાતે સારવાર માટે 108 તથા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રના વિવિધ એમ્બ્યુલન્સો દ્વારા તેમને અહીંયા વારા પરથી લાવવામાં આવ્યા। લગભગ 55 જેટલી છોકરીઓ લીમખેડા સ્થિત CHC ખાતે દાખલ છે હાલ, અને તેઓની તબિયત એકદમ સારી છે તથા 14 જેટલી છોકરીઓને CHC પીપલોદ ખાતે લઈ જવામાં આવી છે તથા CHC દુધિયા અને SDH બારિયા તેઓને સ્ટેન્ડ બાય મૂક્યા છે અને રાત્રિના સમયે અમારે પૂરો મેડિકલ સ્ટાફ બધો તૈનાત હતો તથા 9 થી 10 જેટલી આરોગ્ય ટીમો પણ તૈનાત કરવામાં આવી હતી। મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી તથા તાલુકા આરોગ્ય અધિકારીને બધા જ ઘટના સ્થળે હતા। હમણાં હાલ 17 થી 18 જેટલી છોકરીઓને ત્યાં હોસ્ટેલ પર જ ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખી છે। 55 જેટલી છોકરીઓ CHC લીમખેડા ખાતે દાખલ છે તથા 14 જેટલી CHC પીપલોદ ખાતે દાખલ છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।